Hello guys, Jotanan channel welcome. And bung Raju the Burma. Sung tini class 6 ni science ni chapter 3 no discuss khaleni do. Or chapter bung ka fiber to fabrics. Fiber to fabrics means tamo, fiber means tamo, almost sung tini pornai, fabric means tamo, sung almost pornai. Do engkai o jaga o chapter o tam tong heading tam tong variety in fabrics. Variety in fabrics means tamo fabrics meaning no ri ni wansuna ri engkai chini ri ni koita type tong variety tong amasung porilene fiber engkai chung ta bo khuteng tambai snamjak omno kai hino fiber do I omoni bepare kicha porilene chung some plant fiber o khuteng tambai snamjak khaya diba I omoni plant source tongo o plant source ni bepare porlaine chung te কয়েকটা অ্যানিমাল সোর্স নি ব্যাপারে পড়লাই নাই স্পিনিং কটন ইয়ার্ন মানে তামো অক্ষতং রগ্ন বাহিকে দুল মানে খতং বাহিকে স্নাম অমনি ব্যাপারে কিছু পড়লাই নাই তারপর খাই ইয়ার্ন টু ফ্যাব্রিক্স খতং নে থেকে রি বাহিকে স্নাম খতং নে থেকে রি বাহিকে স্নাম অম কিছা পড়লাই নাই তো আং দাতে দাতে কক সাউই ও ভিডিও নো দাতে পারি না চেষ্টা খায় না কারণ ভিডিও লক খাই তো সাজাগো ভিডিও লক খাঙ্কাই নরকবো বোর নাংজাগো তারপরে খাই ভিডিও লক খাঙ্কা নরকবো বোর নাংজাগো তারপর খাই ভিডিও কমপ্লিট খাই নরকবো নাইমিয়া সো নাইমিয়া আঙ্কাই আনি ও ভিডিও স্নাম মানে কোনো উঙ্গসিক্রি তা আঙ্কামো ভিডিও স্নাম মানে কোনো মানে সে তংলাক নরক যদি নাই যদি অজান থেকে শিখি আঙ্কাই দ ঠিক আছে তাতে দাতে পাইরিওয়ানো ভ্যারাইটি ইন ফেব্রিক্স মিন্স তামো রিনি কয়টা টাইপ তং হ্যাঁ দিবা তাগি কো দোকানো থাঙ্কা আঙ্কাই जों रि बाहायके सायमाननाय अ रि तामनि रि हयतो जों दुकान मालिकनो मा सोंनाय दुकान मालिकनो सोंगै जों सायमाना नांनाय जे तामो अम तामनि रि হ্যাঁ দিবা অর जों सायमान खांकाय जों जुदि अ रि तामनि जों सायमानना हांका आंकाय जों अमनि बेपारे किचा मासिनाय बरि तामनि হ্যাঁ दा के बरि तामनि सायमानना हांका जेमन रि बेसिकली ताम तंग कटन तंग হ্যাঁ দিবা उलनि तंग कटन गे तामो तुलानि पुलनि माने तामो जों जे अंको रंनि माने पुन मेरा रंनि अंको बंनि जे बुकुर बया बंनि जे अंको ता तांखौ बिखमुनि सिल्क अमंखाय मर्कनि सिल्क वर्मनि तारपरे खाय सिंथेटिक जे जों पेट्रोलियम प्रोडक्ट नि থেকে जे मान अमखाय सिंथेटिक के जों अमो सिंथेटिक दा सिल्क दा वुल दा कटन दा अमो जों भाइके सायमाननाय अमो सायमानना बागै इनके बंनि कयेकटा कैरेक्टरिस्टिक दङ ओ कैरेक्टरिस्टिक न जों सायमानना बागै न जों तिनि अ जागा पढलायनाय दो क्लास 7 आव अ चैप्टर दङ क्लास 7 आव चैप्टर दङ क्लास 7 आव ताकि डिटेल्स डिस्कस खायजाक अमनर क्लास 7 काखाना सायमाननाय हायपन आं अ जागा किचा अंको अ क्लास 7 इनबो किचा अंको नावै डिस्कस खायनाय चेष्टा खायनाय आनि तो एम दङ तामो जतो पारि माखै तो आन बागैबो काहाम कारण नंखा ताबुक भिडियो लगे थांनाय भिडियो लग खांखाय बासक जाया आमन बागैनो क्लास 6 नि क्लास 6 न तमनान चेष्टा खायानां ताइ किचा मां खांबा किचा क्लास 7 नि दाना चेष्टा खायानता ओंखाय ताक जेमन जों नायखांखा दुकानाव थांखाय तामनो बेडशीट नुगो कार्टेन नुगो ओ जानला रगो रिमानि टावल रग नुगो बैग रग नुगो अम तामो जतनो रिनि हाइस नामजाक खाया दिबा गामो बोरिनि नामजाक जों अमो सायमाना नांनाय ओंखाय जेमन कटन नि सारि दंगो सारि रग बुइ कानलायो हाया दिबा सफ्ट ब्रिडेबल सफ्ट तारपरे खाय वुल माफलार तंगो जेटा जोंनो तामो कुटुं खाय तनो जेमन अ माफलार सारबो जों तामो स्वेटार कानो अम तामो मोस्टली तामबो स्नामजाक वुल बै स्नामजागो हाय दिबा ओंखाय ताबुक जों फायनाय भेराइटी इन फेब्रिक्स तामनारि ओंखाय ताबुक भेराइटी इन फेब्रिक्स सिनान सिगां फेब्रिक्स तामो फेब्रिक्स माने नंखा रि कुनि याताय रि फेब्रिक माने न तामो रि कासे कंटिन्यूअस शीट तंगनाय रिनि हाय दिबा अमनका जों तामनाय फेब्रिक्स जतन फेब्रिक्स दो रि इंका न फेब्रिक्स के ताग यार्न के ताम चिनि कक बाय खामन खताम हनाय खुतुम के न तामो यारनि कन हाला खुतुम बाय ताम स्नाम जाखा रि स्नाम जागो हाय दिबा इंका ताग जुदि ओ रि जुदि सफ्ट अंखांगा हम तामंगनाय कटन दो कटन तारपरे खा राफ जुदि इंखांगा जूत ताक ओ जूत तामो हमखा प्लांट सोर्स ताबुंग नर नुखना बस्ता आलु बस्ता
alu bosta rok je engko ba o seng engko tang ka momno sutli rok je bai snamjak da omrok jotno মোটামুটি jut ni থেকে snamjak do sutli ni je engko nuge da dkhoi omo jut ni smooth silk hingke tamo silkworm ni থেকে silkworm ni life cycle nor class 7 ma poriba na silkworm ni tak o jaga hingke শুধু saiman di silk hingkai silkworm ni থেকে do worm ni থেকে hingkai tabuk smooth jodi hingka tamo silk nai rab jodi hingka jut omo bosta or tamo sutli rong ni je ri cotton hingkai जों जे ungko ni suti ni kanu himanta omo kai cotton do iko tak o jaga tongo ke tak suti ni ris nam ungko saiman nangka ang bahai ke saiman nai ke cotton hingke tam nai soft nai tai tui no gobang absorb khainai silk hingke tam nai kwchung tongnai na hadi kondi heke tarkhe smooth nai ri bo kan thongnai fele ngi tongnai do tarpore khai wool hingke bahai nai omo kai kwchung jumper rok kanmani sweater rok kanma hai omo synthetic bo phaigo tabu kintu je wool tongmani omo basically ati khaita warm tai fuzzing tongnai omo air no trap khai tongnai do air no trap khai tongnai tamo hawa rok thangri maya khai tongnai chungno kutung khai tongnai omo wool ta amoni bagino nuge diba o sheep rok pon rok jaspan ongko je animal tongnai jeni far kabang tongnai borok jumper rok kanna nangbai animal rok he diba kedo agon synthetic shiny less absorbent shining nai bobo kintu tangnai tui rok kom absorb khainai ta do synthetic ko synthetic hingke bahai ke nai petroleum product ni thike manomno petroleum product tabo ang nongno jodi petroleum product tabo crude oil ni থেকে তারপরে সঙ্গমনো খাগে থক মানো ডিজেল মানো হাই দিবে পেট্রোল মানো ডিজেল মানো তারপরে খাই কেরোসিন মানো অমনি পরে যে লেফট ওভার তঙ্গ অমন খাইতামো পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট গ্যাস রকমানি পে যে লেফট ওভার তঙ্গ অমন পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট হিনো অমন দর সাইমান নাঙ্গা তাক ক্লাস কুজু কানা নাঙ্গাই তাক আসে ইনকো ডিসকাস খাইয়া শুধু তাবো গান তিন ওয়ানচুক দিতামো সিনথেটিক ইনকে পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট আর অমন তামনি হিনমান প্লাস্টিক ni fiber ni থেকে সামজাবো নি ওয়ান সুগদি দ ঠিক আছে তাবো খাই fiber ni ব্যাপারে ফাইছি নাই fabric made of yarn iko ori na hadi omo tam bai snamjaka khtung bai snamjaka na fabric made of yarn ke o yarn ke tam bai snamjak fiber bai o yarn o khtung ke tam bai snamjak kebangma anthi chikon miluwi krida omno dul khangkai omo tangnai o fiber no chikon no ondike dul khangke ching tamman khutung mano he diba ke omo ka chini tamung nai fiber no chang yak bai dul khangkai se tamman yarn mano ke yarn no sup khangkai tamman fabric do ke fiber are the smallest unit rinita fiber angkai smallest unit omo kai tamung nai omo kai yarn se do o yarn tam is namjak fiber bai ka ta kai types of fiber tam tong nai natural fiber ga tang nai obtained from plant nya kai animal ni thing nai plant ni source ngai ko jaga tula nukha ha diba i kom ka jute plant thajing ang sutli tarpore khai unko alu bosta rago pyaz bosta rago nuge diba pyaz bosta o jaga rago je unko baisnam yada khutung bosta je baisnam omong kai jute ni theke manuta kai ko cotton tula omor kai jotono tamo plant fiber animal fiber kai ko nukna omo kai ko silkworm omo kai tamo ponmera nukha ponmera nei ko o binifar bikmo omo bai tam snamjak omo ni je bukur no nawinta skin portion nang khada omo bai tamung nai sheep goat yak o jani theke tamo wool snamjago kutung jemon jacket tamo ombo woolen jacket ha diba silk ngai tamo ei ko omo
omo je tong omo no chemically process khaijago chemical by process khaipai তারপরে কে তাম খাই जों सिल्क प्रडाक्ट मानता थाजिंग सागां सिल्क प्रडाक्ट नि बेपारे कयेकटा कक हे दिबा एकदम सिल्किंग तंगनाय काबो कान थकनाय तारपरे एकदम जिग जिग बंग तंगनाय हे दिबा तारपरे सिंथेटिक फाइबर थाजिंग ताम सागा पेट्रोलियम प्रडाक्ट नि थिके और जुदि सागां खाय प्लास्टिक नि फाइबर नि जेरिस नामजागो हमनो खता मने हिन्नाय जों सिंथेटिक फाइबर दो made from chemical hai diba not natural polyester ng mano nylon ng mano acrylic ng mano tabo जों जुदि सागां खाय tabo iko nylon rong ni kaisa jodi example ng khangkai naine diko nylon ni hingke जों tabuk je ri inko tangkhamo ri krak जों je nugeda ri krak je nukmani omoro hongkai tamung nai na inko nylon ekdom ri krak nylon ni ri krak hingkai acrylic hingkai tamung nai iko omo hingkai tamo wool haike na kam khayo but tamo omo mane omo bo air no trap khai singno kutung tonni chesta khayo da iko amka polyester tabuke phainai कटन शार्ट अच्छा एग्जाम्पल तंगो एक कटन शार्ट निके तामो प्लांट फाइबर तंगनाय वुल नि स्वेटर इंकाय एनिमल फाइबर नि नायलॉन रूप सिंथेटिक फाइबर नायलॉन नि नरक नंगनाय उ बैग रगो नायलॉन नि नाम जागो मोस्टली एकदम क्राक जों तंगता के एक्रिलिक इंकाय को अमो पॉलिएस्टर इंकाय अमो मोस्टली जों जे ताबुक चिप दाम बाय कान्यादारी रो अमो टी-शर्ट जे फाइ तंगो अमो जतन किंतु सिंथेटिक सिदो Okay, tak thajingo to discuss ke some plant fiber iko come from cotton plant bo jaga grow on black soil tarpore khai warm climate cotton process nge tang nai cotton balls grown on plant iko omo bufango kongo ball burst open fiber visible iko omo je khutang haita nge omo yak be pick khai tarpore khai o iko ondikhai seed no remove khado omna khai sungtam hinnai ginning hinnai o process no sungtam mone hinnai ginning o dane thike o unko tulane thike seed no remove khamani process no khai ginning hinota kai ko ocharka bai kai sungtam khai gobang ma fiber tango fiber no kiting khai khutung snamo do mo yarn snamota yarn making nari এই কটন নে কয়েকটা ইউজ তামো মেডিকেল পারপাস ইকো কসারগো খাইনান বাগে কসারগো তাই কসারগো খাগাও জায়গা তাই ইনজেকশন গ্রিপ এ বসং তুলা ইউজ খাই দিবা পিলো ম্যাট্রেস রগো ব কটন রগ ইউজ সঙ্গ তাই না রগ আনো কমেন্ট খাই সারি কটন তাই বজা ইউজ সঙ্গ তার খাই জুট ইকো হারি প্লান জুট দুখে রক সামনা নি জায়গা হান্দে হে জায়গা বস্তা রক সামনা জায়গা ব্যাগ রক তারপরে খাই জুট নি ম্যাট বস নামানো হ্যাঁ দিবা তারপরে খাই জুট বজাগা উনকো গ্রোন খাজাক মোস্টলি ওয়েস্ট বেঙ্গল বিহার আসাম তাই বুফরু গ্রোন খাজাক রেইনি সিজন প্রসেস নগে তাং নাই অম্ব সেম তামো হারভেস্ট প্লান্ট এট ফ্লাওয়ারিং স্টেজ হারভেস্ট যেফ্রু ফ্লাওয়ার আফ্রুনো তার নাই বনো সোক স্টেম ইন ওয়াটার তারপরে তুইও সময় তন্নাই রটিং প্রসেস তুইও সময় তন্নাই যেফ্রু আমো হগনা নাইমা হেংনাই আফ্রু বিনি ফাইবার ন সেপারেট খাইনাই yak bai do tangna dino to machine ro phai machine bai khai mano ke amo tam ni bage use sangnai iko thajigon saga gani bag tarpore khe ropes mats hemp plant iko hemp plant rear plant ha diba tarpore jute ni plant to funuk kano amor jotno plant source ta do tamni plant unko plant fiber ni source তারপর খাই স্পিনিং কটন ইয়ার্ন ওকে থাজিং আং সাকা গোबां मा फाइबर न तामो एक लगे गुरि रिखांखाय इको चरका बाय गुरि रिखांखाय अम तामं नाय खतों नाय हे दिबा बास जों खतों न फान ओंदिखे मथरै नायदि खतों न जों मथरै नाय खांखाय तामं नाय जों गोबां मा फाइबर चिकन नुकनाय जों फाइबर जद नाय नांखाय खतों न उल्टा मथरै नाय खांखाय तामो खतों केंगि थांखाय अमन खाचिनि तामो फाइबर
hangkai fiber ar tamo pull out twisted together iko tam by use hangkai chorka takli hand spindle yak baita kai kama chorka hangkai ungko bai Gandhi jamana famous khai kena ri ungko khadi movement ni acha modern method of tam spinning method in factories cotton fiber nanai হ্যাঁ দিবা তারপরে খাই আমরা খতং স্নামনাই তারপরে খাই আমরা তাম স্নামনাই রি স্নামনান বাগৈ রহনাই ইয়ান টু ফেব্রিক খাই মেন ইয়ান টু ফেব্রিক তারপরে খাই ইয়ান মানে খতংনি থেকে রি ভাইকে স্নাম কাইসা খাই ওয়েভিং খাই মানো নিকো ওয়েভিং ভাইকে ওয়েভিং খাই বা অমনা जों কমনলি ভাইকে সাইমান ইকো রিগনাই তাক মানি অম যতন তামা ওয়েভিং ন দো gayaman tool nga tang nai looms handloom tong nai handloom gai ko chini rignai tak mani par loom ga tamo machine bai om beching tam snam rignai shari bedsheet ro snam mano do om to chini upor se nirbor om chini upor depend khata tang knitting ke tamo o agi rogo angkorok tang khamo nana song subna rongo ani ma bab subna rongo andi khai ani khai neat khaina rongo andi hai khai am baitamo muffler rocks namo ha diba single yarn loop are made of fabric am bai ketamo muffler rocks namo am mostly sing tamo wool type ni khutang bai sing am snamo ta muffler rocks namo ta knitting nargo saima kram nuk nam nargo neat khai mani am bai tupi rocks namo je rangnai rok khai ha diba Kayamono by hand needle by ta ikom by knitting khai tar khai machine by khai mano sweater ikon hari sweater socks tar khai muffler he diba muffler angkai cap rok bas namano by angkai ta khai history of clothing material agini borok tam khai mani borok by ke inko ri rok to kanna rangi angkai borok tamo tree bark rok no use khayo tar leaves no use khayo tai animal skin tai fur use khayo ke তারপরে খাই আস্তে আস্তে বরক সাইমান খাতা ও ব্লাই রং না তামো খতং হাইবে খাওই বা দুখি হাইবে খাওই বরক তাম নিজেনা কাবার খাইনা স্রংকা তার খাই পরে কে বরক স্রংকা তামো ও আমরা সুবই মানবলা সুবই মান হনে সুবই তারপরে কে বরক ফেব্রিক্স খাইনা স্রংকা কানা আস্তে আস্তে ইকো সঙ্গে তাম খাইনা রংকা পুরা যতন সুবই কান্না রংকা আতেইতা শর্ট কে আর্লি ফেব্রিক্স কটন ইন্ডিয়ান ইয়ার রিভার গঙ্গা flaxseed Egypt near tamo river ngo flaxseed flax angkai tang nai Egypt near river Nile angkai Nile bohini hin mana to stitching mane shub mane ta initially no stitching cloth no ngo khai direct kanota later angkai tang needle by shub na rangkha tarpor khai rirok snam na rangkha omokai short tarkachin traditional engko clothes sangke tamnai chining ke tamangnai chining kai rignai bredong ni kai te chining ke tamo duti tai genji adi ta chining ke ba tai ri sharok chin traditional he diba ngai ka amno ta sari duti lungi tarban am jotono kinto nahade nai khang ka amrok tamo single fabric sido single fabric of fabric basis single fabric basis ang tamo kano mo he diba ke tabung ni modern ngai tamung thanga modern engage to sang tamo t-shirt jeans he diba shirt formal shirt amro khai to jotono angko subui se sang snamo he diba kintu pura kaisa piece of fabric kaisa one piece of fabric ngai ko jeman duti lungi turban sari amra khai engkota single fabric unstitch fabric iko amono shirt dong tamo stitch fabric ke chungje kan mani krida amaka jotana tamo unstitch ba tamo for single one piece engkota single sheet nani hin man single sheet of fabric do asung no I hope video ko kom time no nangkana norok jodi kuno buji angke ano
इनको कमेंटो सारी दो तीन जैसे दाती पॉसिबल खा दाती डिस्कस खाई क्या आसक डिटेल्स था अंकाई 1-1.5 घंटा ना कैसे कैसे चैप्टर पाइना पूरा डिटेल्स डिस्कस खाई अंकाई दो तीन बगे आसक नो वीडियो नाइमा बगे जो तो ना हम भाई